नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाळ ताजा एवं गुरुत्वपूर्ण खबर सह मो खुशी राम। दर्शक बंधु वीडियो को संपूर्ण देखा अनुरोध। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करने सहित गोटे गोटे लाइक रखिदेवे। प्रथम खबर घंटाए पाई अंधार हेबो सारा विश्व। सबु वर्ष भली चलित वर्ष मार्च शेष शनिवार पालन हेबो अर्थ आवर जेउथिरे घंटाए पाई अंधार हेबो सारा विश्व। विश्ववासी राति 8:30 रु 9:30 पर्यंत 1 घंटा विद्युत आलुओ बंद करी एही अर्थ आवर पालन करिवे। ए वर्षर विषय वस्तु रहिछि यूनाइटेड फॉर आवर वन शेयर्ड होम। 2008 रु ए जाए एही दिवस को सारा विश्व रे 190 देश रे पालन करा जाउछि। एही दिन आलोक सह समस्त अनावश्यक विद्युत उपकरण को बंद रखिबा द्वारा जेतिकी परिमाण रो विद्युत संचय हेबो ताहा समग्र विश्वर भविष्यत आलोकित करिबा दिगरे सहायक हेबो बोली वार्ता रहिछि। परिवेश सुरक्षा सह शक्ति अपचय रखिबा पय प्रथमे 2007 रे WWF पक्षरु आरंभ करा जायथिला। वर्तमान विश्वर 190 रु अधिक देश एही स्विच ऑफ इवेंट रे भाग नेउछंती। परवर्ती खबर विजय सह IPL 2025 रे अभियान आरंभ कला RCB 7 विकेट रे कोलकाता को कला परास्त। उद्घाटनी मैच रे RCB रे ऑलराउंडर प्रदर्शन। IPL 2025 रे विजय सह अभियान आरंभ करिछि बेंगलुरु। तेबे प्रथम मैच रे कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट रे परास्त करिछि। फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली को अर्धशतकीय इनिंग्स बल रे 3.4 ओवर बलका थाई 175 रन रो विजय लक्ष्य को हासिल करिछि RCB। परवर्ती खबर आहुरी 2 दिन काल बैशाखी वर्षा रे भिजिबो ओडिशा। काल बैशाखी प्रभाव रे आहुरी 24 घंटा प्रबल वर्षा हेबो। 12 जिला को ऑरेंज वार्निंग सह कुआ पत्थर माड़ हेबार सतर्कता जारी करा जायछि। गतकाली अनेक स्थान रे वर्षा हेबा सहित किछि स्थान रे प्रबल वर्षा होईछि। 7 रु 11 सेंटीमीटर वर्षा रेकॉर्ड करा जायछि। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा मयूरभंज और केन्दुझर रे ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। तेबे बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरणर कुआ पत्थर वर्षा को नहीं जगतसिंहपुर कटक ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ और सुंदरगढ़ रे ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही समय रे 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा संभावना रहिछि। सेहीपुरी झारसुगुड़ा सोनपुर बरगढ़ संबलपुर बौद्ध नयागढ़ कंधमाल कलाहांडी और पुरी गजपति गंजाम रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नुआपड़ा बलांगीर और नवरंगपुर जिले में बिजुली घड़घड़ी वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे आज ठारू वर्षार परिमाण कमिबो। 24 तारिख जाए राज्य में काल बैशाखी वर्षा हेबार संभावना थिबा बेले 25 परे पागरे परिवर्तन आसिबो। परे धीरे धीरे तापमात्रा बढ़िबा सह 2 रु 5 डिग्री तापमात्रा पुणी वृद्धि हेबो और असंबाल ताती देखाजिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर राज्य में 6,04,688 जन भत्ता पाई अपेक्षा रे अछंती। राज्य में वर्तमान 6,04,688 जन भत्ता पाई अपेक्षा रे अछंती। ए नै विधायक शारदा नायकଙ୍କ प्रश्न रे मंत्री नित्यानंद गंड गृह रे उत्तर रखिछंती। भिन्नक्षम भत्ता पाई 40,927 आवेदन करिछंती। विधवा भत्ता पाई 61,579 आवेदन करिछंती। वार्धक्य भत्ता पाई 4,64,849 आवेदन करिछंती और कुष्ठरोगी भत्ता पाई 269 जन आवेदन करिछंती। हेले सरकार खाली सुभद्रा योजना रे मातिछंती। वृद्ध वृद्धांक कथा आखि बुझी देइछंती बोली लोके कहिलेनी। पैसा खर्च करी राजधानी को जाई मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ रे अभियोग गुहारी करिबा समस्तଙ୍କ पक्षे संभव नुहे। तेणु भत्ता हिताधिकारी योग्यता जांच करी तुरंत सेमानकु भत्ता प्रदान करिबाकू निर्देश देबाकू मुख्यमंत्री को जनसाधारण निवेदन करिछंती। परवर्ती खबर गरीबଙ୍କ ପାଇଁ आसुथिबा राशन चाउल नेउथिले ब्लॉक चेयरमैन। टिटलागढ़ ब्लॉक मनिगा पंचायत राशन कार्ड क्रमिक नंबर 60 रे ब्लॉक अध्यक्षा राशन सामग्री उठाइथिबा जणा पड़िछि। ई केवाईसी आरंभ हेबा परे गत 2 मास हेबो पंचायत राशन सामग्री नेउनथिबा पंचायत जोगाण सहायक कर्मी खणे बाग कहिसंती। ब्लॉक अध्यक्षांको पक्का घर 4 चक्किया गाड़ी मध्ये अछि। ए सब थिबा सत्ते ब्लॉक अध्यक्षा राशन कार्ड हाते चाउल नेउथिले बोली अभियोग होईछि। उप जिलापाल रेहान क्षेत्री घटनार तदंत कराजिबो बोली कहिसंती। परवर्ती खबर आसीबो एकाथरके 15,000 सुभद्रा टंका। महिला को सर्वदा आगे रखिबाकू चेष्टा करिसंती सरकार। महिला पाई विभिन्न योजना करिसंती जहार लाभ सेमाने पाउचंती, जहा माध्यम रे सेमाने आत्मनिर्भरशील होई पारिचंती। से समस्त योजना मध्य ओडिशार सुभद्रा योजना अन्यतम। ओडिशार सुभद्रा योजना हिताधिकारी संख्या 1 कोटी टपिबाकू स्वागत करिसंती केंद्र रेल सूचना और प्रसारण इलेक्ट्रोनिक्स और IT मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव। जो माने एही पर्यंत सुभद्रा किस्ती पाई आवेदन करिनाहांती सेही महिलांको पाई गुरुत्वपूर्ण खबर। सेही नुआ आवेदनकारी पाई मार्च 31 तारिख हेउची शेष तारिख। एही तारिख मध्य आवेदन करिले 3टी किस्ती टंका गोटे समय रे पाई परिबे। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती जो माने मार्च 31 मध्य आवेदन करिथिबे राखी पूर्णिमा रे एककालीन 3टी किस्ती रे सेही महिला
ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଥରକେ 15,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 30ରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଜନା ସହ ଯୋଡ଼ିବେ ସରକାର। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା। 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଜନା ସହ ଯୋଡ଼ିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଧବା ଦୁରାରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଶହୀଦ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଘର ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଡିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାବାଡ଼ ହେବେ ବାଲି ମାଫିଆ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଲେ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି। ଏଣିକି ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଏସ୍ଓପି। ବାଲି ଖାଦାନ ପାଇଁ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଇ କନକ ନ୍ୟୁଜରେ ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଖଣି ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ଏସ୍ଓପି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଠନ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି। ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଏଡିଏମ୍। ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। 2 ବିଡିଓ ଓ 2 ତହସିଲଦାର ବି ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। କମିଟିର ଆବାହକ ରହିବେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଲି ଉଠାଣ ନେଇ ଖାଦାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ କମିଟି। OMMC 2016 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଲି ଖାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଡିଓଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହେବ। ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଅଧିକାରୀ। ବାଲି ଉଠାଣ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗଠନ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରିଲାଣି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରିଲେଣି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରି ନେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କଟିଆକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ କେବେଠୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାରିପଟୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୀରବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜନସଂଗଠନ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ଉପରେ 20% ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତ ସରକାର ପିଆଜ ରପ୍ତାନି ଉପରେ 20% ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଛାଡ଼ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ରମେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗତକାଲି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ଉତ୍ପାଦନ 227 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ 192 LMT ତୁଳନାରେ 18% ଅଧିକ। ଭାରତର ମୋଟ ପିଆଜର ଉତ୍ପାଦନରେ ରବି ପିଆଜର ଯୋଗଦାନ ହେଉଛି 70ରୁ 75%, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରୁ ଖରିଫ ଫସଲ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରିକ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚଳିତ ଋତୁରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବଜାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 12,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ସହ ପଦୋନ୍ନତି ଦାବି ନେଇ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ଧାରଣା। MGREGS କାମରେ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଗାଁ ସାଥୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସହ ଅତି କମ୍ରେ 12,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗାଁ ସାଥୀ ମେଟ୍ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଁ ସାଥୀ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ 2008 ମସିହାରୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଁ ସାଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଶିକ୍ଷାଗତ ଥିବା ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ସହ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯିବା ସହ ନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କୁ ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ 12,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଲାଗୁ ହେବ କହିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଲାଗୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଲାଗୁ ହେବ। NEP ଲାଗୁ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କମିଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଆମ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ନୂଆ ସିଲାବସ୍। ଏନେଇ କମିଟି ତର୍ଜମା କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ହେବ ତାହା ସିଲାବସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
परवर्ती खबर आरंभ हेब प्रसिद्ध दंड नाच अश्लीलता उपरे लागिब कटकणा। किछि दिन परे आरंभ हेब गंजाम जिल्लार प्रसिद्ध दंड नाच रे आउ अश्लील नृत्य गीत परिवेश करा जिवो नाही। ब्रह्मपुर महानगर दंड नाच महासंघ एपरि निष्पत्ति नेहिछि। एहाको सबु महलरे लोक स्वागत करिसंती। आसंता 25 तारिख रु आरंभ हेब गंजाम जिल्लार प्रसिद्ध दंड नाच। पुरातन कालरु चैत मासरे मां दंडकालीको पूजा बा दंड नाच पालन होई आसुछि। एही अवसर दंडुआंक द्वारा कष्टकर धूलिदंड पाणीदंड और अग्निदंड आयोजन होता है। दंडुआंक मुहरे हस फुटाइबा पई पूर्वरु पुराणा भित्तिक मनोरंजन कार्यक्रम परिवेषण होउथिला। एबे किछि वर्ष हैला किछि लोक एथिरे आधुनिकता और अश्लीलता मिसाई देइथिले, किंतु ए वर्ष ठारू ए सब बंद पई निष्पत्ति निया जाईछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे 90,000 तळकु खसिला सुना दर। जानंतु केते रहिछि 10 ग्राम गोल्ड मूल्य। लगातार सुना दर बढ़िबा परे गतकाली राजधानी भुवनेश्वर रे सुना मूल्य कमिथिबा नजर आसीछि। किछि दिन तळे सुना दर 90,000 छुईछि। यह लोकंक मुंड बिंदार कारण साजिछि। तेबे गतकाली सुना दर 400 टंका पाखापाखि कमिछि। एही लोकंकु सामान्य आश्वस्ति मिलिछि। 22 कैरेट सुना दर गतकाली राजधानी भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 82,300 टंका रहिछि। तेबे शुक्रवार एही दर 82,700 टंका थिला। तेबे एही दर रे परिवर्तन बा कमी 400 टंका कमिछि। 24 कैरेट सुना दर गतकाली राजधानी रे 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 90,220 टंका थिला। तेबे एही दर रे परिवर्तन बा 400 टंका कमिछि। 24 कैरेट सुना दर शुक्रवार राजधानी रे 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 90,220 टंका थिला, जहा गतकाली एही दर रे 440 टंका कमी 89,780 टंका रे कारबार हेउछि। परवर्ती खबर ओडिशा सहित जलकु नै जेउटी विवाद अछि ताकू आमे गुरुत्वर सह नेइछु, तार त्वरित समाधान करा जिवो बोली कहिले मुख्यमंत्री। जल संरक्षण जल परिचालना रे सरकारंकर सबुठारु बड़ भूमिका रहिछि, किंतु एथिरे व्यक्तिगत स्तर रे तथा गोष्ठीगत स्तर रे समस्त निज निज योगदान रखिबा नितांत आवश्यक बोली कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विश्व जल दिवस अवसर प्रकाश करिसंती। मुख्यमंत्री विभिन्न राज्य सहित थिबा जल विवाद विषय रे आलोकपात करी कहिथिले जे ओडिशा सहित जलकु नै जेउटी विवाद अछि ताकू आमे गुरुत्वर सह नेइछु, तार त्वरित समाधान करा जिवो। महानदी को नै छत्तीसगढ़ सह विवाद चालिछि। गतकाली लोकसेवा भवन रे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को भेटिबा अवसर रे एही विषय रे आलोचना होइथिला। जेहेतु केंद्र छत्तीसगढ़ और ओडिशार ट्रिपल इंजिन सरकार चालिछि, तेनु ए विवाद रे आपस समाधान हेबो बोली कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। दर्शक बंधु एबे देखिबा शेष खबर। दुलकीबो स्टेडियम बर्षिबो चौका छक्का बारबाटी रे खेला जिवो भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य रे मैच। दक्षिण आफ्रिका दलर भारत गस्तर संपूर्ण कार्यसूची प्रकाश पाइछि। बारबाटी रे खेला जिवो मैच। डिसेंबर 9 रे बारबाटी रे अंतर्जातीय टी20 मैच। दक्षिण आफ्रिका विरोध रे खेला जिवो टी20 मैच। 5 मैच विशिष्ट सीरीज रो प्रथम मैच बारबाटी रे खेला जिवो। चलित वर्ष नवेम्बर डिसेंबर मासरे भारत एवं दक्षिण आफ्रिका मध्य 5टी टी20 एवं 3टी दिनिकिया मैच रो एक सीरीज खेला जिवो। 5 मैच विशिष्ट सीरीज रो प्रथम मैच बारबाटी रे खेला जिवो। तेबे बारबाटी व्यतीत नागपुर धर्मशाला लखनऊ अहमदाबाद रे अवशिष्ट मैच खेला जिवो। भारत एवं दक्षिण आफ्रिका मध्य दिनिकिया सीरीज हेबो, जहा मध्यरु 3टी मैच रांची रायपुर एवं भाईजाग रे खेला जिवो। दर्शक बंधु आज सकाळर खबर एतिकी। खबर गुड़िक केमिति लागिला कमेंट रे मतामत देई चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करबा सहित भल पाइबा स्वरूप गुटे गुटे लाइक रखिबा को भूलंतु नाही। नमस्कार, जय हिंद।